नाज़रीन, इस्लामाबाद में फ्रीलांस फेस्टिवल की तकरीब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का खिताब आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर इमरान शेख साहब GS बैंक के, काजी राहत अली साहब जो यहाँ नहीं हैं, हु इज़ द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, आमिर हाशमी साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा रस्टी हो गया हूँगा इतने दिनों से, तकरीर भी कहीं मौका भी नहीं मिला लोगों से गुफ्तगू करने का, और मगर ये इतना अच्छा मौका है ये IT और फ्रीलांस के एतबार से कि आई हैव फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स नाउ, कि ये वो नीश है जिसके अंदर पाकिस्तान को एक जंप स्टार्ट मिल सकता है। और क्योंकि हम ब्रिक एंड मॉर्टर के एतबार से इतने पीछे रह गए 30-40 साल के अंदर, कि वहाँ कैचअप करने के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो तो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि इस एरिया के अंदर टाइम फ्रेम्स कम है, इंटेलेक्ट के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि नौजवानों का ह्यूमन रिसोर्स इस तरफ अगर हम डायरेक्ट करें तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ टू डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, शॉर्टेस्ट पाथ। मगर इसमें बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी रुकावटें इस हद तक ज़्यादा हैं, एंड आई विल टॉक अबाउट इट, कि एक तो ज़िंदगी के अंदर पहचानना कि कोई प्रॉब्लम है, पहचानना कि कोई सीढ़ी है, फिर उसको प्रायोरिटाइज़ करना, फ़ैसला करने वालों के जहनों के अंदर वो प्रायोरिटीज़ डालना, ब्यूरोक्रेसी को समझाना, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ मुझे नज़र आया है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है, मगर पाकिस्तान में ज़्यादा है। मैंने इस साल 3 किताबों की प्रायोरिटीज़ रखी अपनी 10 बुक्स के अंदर, जिसके अंदर एक अजीम अज़हर की है, एक एक्सपोनेंशियल, एक हेनरी किसिंजर और एरिक श्मिट साहब की है, और एक और किताब है, 3 किताबें जिसके अंदर ये लोग इस बात का जिक्र करते हैं। और बहुत अहम बात आपसे कर रहा हूँ, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं हर तरफ, कि जो लीनियर प्रोग्रेस है उसके हम आदी हैं। इस साल अगर हम कहीं पर हैं तो हमारा ख़्याल ये है कि बिज़नेसेस के अंदर हम अगले साल 15% या 10% पर जाना चाहिए इजाफ़ा। यह है एक्सपोनेंशियल। जो मून शॉट फ़लसफ़ा है और जो IT के अंदर है तो वो एक्सपोनेंशियल है। ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है जिसका मैंने ज़िक्र किया, लीनियर प्रोग्रेस है। जो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस है, इट मल्टीप्लाइज, एंड आई गिव एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल बिल्कुल सही है। और जो आप लोग जिस अंदाज से तरक्की कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल आ रहा है, जिस अंदाज से आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप बात महसूस कर लेंगे कि अगर 25 कदम लिए जाएं लीनियर तो 25 मीटर आदमी आगे चला गया, और अगर 25 कदम एक्सपोनेंशियल लिए जाएं तो दुनिया के 20-25 चक्कर हो जाते हैं। इसकी पुरानी मिसाल भी है। पुरानी एक मिसाल है, कहानी हम सुनते थे IT से पहले भी। एक कहानी ये सुनते थे कि एक बादशाह किसी के काम से बड़ा खुश हुआ, तो बादशाह ने ये कहा कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। उसने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, आपसे सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त करता हूँ कि आप शतरंज खेलते हैं तो शतरंज की बिसात के पहले मोहरे, पहले स्क्वायर पर आप 1 चावल का दाना रख दें, दूसरे में 2 रख दें, और इसी तरह से उसको डबल करते जाएं। तो बादशाह ने कहा तो बड़ा आसान है, मगर जब करने पर पहुंचा तो वो कंगाल हो गई रियासत, मगर ये 64वां स्क्वायर जो है उस तक भी बात नहीं पहुंची। तो दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। तो ये जो IT वाला एरिया है, इसके अंदर पाकिस्तान एक्सपोनेंशियल चेंज आ सकती है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है मगर अनपढ़ है, हमारे पास यूथ बल्ज है, वो यूथ बर्डन बन सकता है आगे चलकर। हम जो अनपढ़ हैं उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको जल्दी फारिग करके मार्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रेजिस्टेंस हर तरफ है। आपको ये बताऊं कि जितना आमिर हाशमी ने इस बात का जिक्र किया कि हम हर महीने
اپنی ڈائسپورا کے ساتھ اور اپنی منسٹریز کے ساتھ ایک لنکیج پرووائڈ کرتے ہیں، اور امبیسڈر آف پاکستان ٹو یو ایس وہ وہاں سے ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہماری آئی ٹی سیکٹر اور دوسرے سیکٹرز نے بھی ہم سے یہ کہا کہ ہمیں 4 سال کا گریجویٹ نہیں چاہیے، ہمیں 2 سال کا گریجویٹ چاہیے. وی نیڈ پیپل فاسٹ. مگر اتنی بڑی ریزسٹنس ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہے. کل بھی میں غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہتے تھے جی یہ ایکسیسری انہوں نے ڈگری ایسوسیٹ ڈگری کر دی، یعنی ٹو میچ دا ورلڈ آن بیچلرز کے جی اتنے سال کی ایجوکیشن کے اوپر بیچلرز دیں گے. آئی ہیو نو پوائنٹ ود دیٹ، آئی ہیو نو ایشو ود دیٹ. مگر یہ کہ جو بی ایس 2 سال کا تھا اس کو انہوں نے ایسوسیٹ ڈگری کہہ دیا. آئی ہیو نو ایشو ود دیٹ. اور سارے آئی ٹی کے انویسٹرز دنیا بھر کے اور دوسرے ایریاز کے اندر کہتے ہیں کہ جی 2 سال کا آدمی چاہیے، 4 کا نہیں چاہیے. اینڈ ایون یسٹرڈے آئی ہیڈ دی ایچ ای سی اینڈ غلام اسحاق خان یونیورسٹی کہہ رہی تھی کہ جی یہ ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے کہ ہم 2 سال کے ایسوسیٹ ڈگری کریں. میں نے پوچھا ہاؤ؟ پتہ چلا جناب کہ ان کے سبسیڈیری کالجز میں اجازت دی جا سکتی ہے، یونیورسٹیز میں نہیں دی جا سکتی. سو دس از دی انرشیا جو انہوں نے ہاتھی کا مثال دی نا، تو یہ انرشیا اوور کم کرنا ایک ترقی یافتہ قوم کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اینڈ دیر از اے ہیوج ڈفرینس اینڈ آئی ہیو یوز دس ایگزامپل سو مینی ٹائمس کہ ایسٹونیا فار ایگزامپل اس کی لیڈرشپ واز آئی ٹی سیوی. دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریسیڈنٹ واز آئی ٹی سیوی. تو اس کا فٹ پرنٹ دنیا کے اندر آئی ٹی میں بڑے بڑے ممالک پاکستان سے زیادہ ہے. پٹ اٹ دیٹ وے، اے ویری اسمال کنٹری، اس کا فٹ پرنٹ پاکستان سے زیادہ ہے. تو لہٰذا سب سے بڑی میری رکاوٹ یہ ہے. اچھا جی، دوسری بات، آپ کے ذریعے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اس بات کا امکان ہے کہ میری بات ان لوگوں تک بھی پہنچے جو آئی ٹی کے اندر نہیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آئی مثال کے طور پر جو آئی ہے تو اس میں ہے کیا. میں سمپل زبان کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بجلی الیکٹریسٹی آئی تو ہر انسان کے ہر ٹول میں وہ فٹ ہو گئی. کارپینٹر کا اگر برما تھا سوراخ کرنے کا یا آری تھی، اس کے اندر بجلی لگ گئی، ٹولز بدل گئے. گدا گاڑی تھی، اس کے اندر انجن لگ گیا، ٹولز بدل گئے. ہر چیز کے اندر بجلی لگ گئی. تو اے آئی کا وہی حساب ہے. ہر چیز کے اندر اے آئی کی گنجائش ہے. چاہے وہ سبزی پہنچانا ہو آپ کے گھر، چاہے گوشت پہنچانا ہو، چاہے دوائیاں پہنچانا ہو، ہر چیز کے اندر اے آئی. چاہے ایکس ریز کو سکین کر کے ڈٹرمن کرنا ہو، ڈیزیز پیٹرنز پہچاننا ہو، ڈرگ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہو، ہر چیز کے اندر ڈی این اے انالیسس کی ضرورت ہو، یو نیم دی انڈسٹری. فائنینشیل سیکٹر کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ برک اینڈ مارٹر بینکس بھی ختم ہو جائیں گے. پیپل ول نیور ہیو ٹو گو ٹو اے برک اینڈ مارٹر بینک. انہوں نے راستہ کھولا. جے ایس بینک کی میں تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ فرام مائی ایفرٹ اینڈ مائی وائفس ایفرٹ کہ ہم ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اپارچونیٹیز بڑھائیں اور عورتوں کے لیے اپارچونیٹیز کھولیں. تو آؤٹ آف آل دا بینکس جے ایس بینک سب سے زیادہ پروگریسو رہا ہے. تو ہر چیز کے اندر اے آئی کا اور آئی ٹی کا ٹول لگ رہا ہے. لہٰذا یہ جو چائنا کی پہلا فیز آف ترقی، یہ سب لوگوں کے سننے کی بات ہے، پہلا فیز آف ترقی ور ناٹ انوویٹو ایپس. پہلا فیز آف ترقی واز کہ جو ایپس ویسٹرن دنیا میں کامیاب ہوئے تھے، کامن ہوئے تھے، جن کی ضرورت ہے، وہ ایپس انہوں نے اپنے اعتبار سے کاپی ماڈیفائی کر کے چلائے. پاکستان اسی فیز میں ہے. پاکستان ڈز ناٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ آؤٹ اسٹینڈنگلی نیو. اور آپ کے یہاں جو انویسٹمنٹ آ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہ انوویٹو ایپ ہے، یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی کسٹمر ریچ اسی طرح سے بڑھائی ہے کہ آپ ہر جگہ پہنچ جائیں. اور اے آئی کیا کرتا ہے آج بھی، یعنی آج کل کی نیوز کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے زیادہ پرومیننٹ خبریں جو ہیں وہ ہاؤ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس امپروونگ دا لاجسٹکس اور امپروونگ ایوری تھنگ. تو موجودہ کرنٹ اکانومسٹ کا شمارہ جو ہے ابھی آپ کے پاس آنے کے بعد یاد آیا مجھے، اس کے اندر شپنگ کے اندر اے آئی کا ٹول استعمال ہونا شروع ہوا.
کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں چیز کہیں سے کہیں پہنچانے کا، مگر میری انالیسس از لمیٹڈ ٹو مائی 5 GB میموری آف مائی برین اونلی. ویئر ڈز ڈیٹا کم ان؟ اتنا زیادہ ڈیٹا ہے کہ جب بل گیٹ صاحب پاکستان آئے تھے تو میری میٹنگ کے اندر میں ان سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کے پاس اتنا ڈیٹا ہے جتنے اینالسٹ نہیں ہیں، جتنے لوگ نہیں ہیں اینالائز کرنے کے قابل. کیپ دیٹ ان مائنڈ. دس از انوکھی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اتنا ڈیٹا ہے جتنے لوگ نہیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اسپیس کے اندر، ٹیلیسکوپس کے اندر، ایسٹرونامرز کے اندر، ایون دیز ایٹم اسمیشنگ سائیکلوٹرانس، ان کے اندر ڈیٹا ایکیومولیٹ ہوتا ہے 10 سال اور پھر اینالائز کرتے رہتے ہیں. سٹارز کے موجودگی کا، نیبولاز کے، بلیک ہولز کا. یہ جو بلیک ہول کا ابھی کل پرسوں کی خبر ہے، یہ 4 سال کا ڈیٹا ہے جس کو اینالائز کیا گیا. تو اس وقت اتنا ڈیٹا ہے جتنے آپ لوگ نہیں ہیں. دیٹ از ویئر پاکستان فٹس ان، کہ لوگ سپلائی کرے اس ڈیٹا کے لیے. اور اتنا ڈیٹا ہے کہ موجودہ زمانے کے کمپیوٹرز اس کو آج تو اینالائز کر سکتے ہیں، بٹ ان کا بھی اسٹیمنا ختم ہو جائے گا. واٹ یو نیڈ از کوانٹم کمپیوٹنگ ٹو اینالائز دا اماؤنٹ آف ڈیٹا وچ از آلریڈی اویلیبل. اور ہر چیز کے ساتھ اس وقت کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ سب لوگوں کے اوپر آن این ایوریج دنیا کی پاپولیشن ہر فرد کے اوپر 2 میگا بائٹ کا ڈیٹا ایوری سیکنڈ بڑھتا جا رہا ہے. 2 میگا بائٹ کا ڈیٹا کون اینالائز کرے گا؟ سو دیر فور پاکستان کی وہ نیش اس کے اندر بڑھنی چاہیے. پہلے ایک آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایک 5 آئیز کر کے ایک جاسوسی کوآپریشن شروع ہوا تھا دنیا میں. 5 آئیز ور پرابلی آسٹریلیا، انگلینڈ، US، کینیڈا اینڈ جاپان میرا خیال ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دنیا بھر کی کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن ڈیٹا کو سنا کرتے تھے فار کی ورڈز وچ آر ورینگ فار دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم، کہ بام، لفظ ٹیررزم، لفظ وغیرہ. تو انسان بیٹھتے تھے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، 20 سال پرانی ہے. انسان بیٹھتے تھے، سنتے تھے سارے چیزوں کو، پھر وہی ڈیٹا مشینز اینالائز کرنے لگیں. اور اب پروگریسو، اگین ریسنٹ آرٹیکل آئی ایم کوٹنگ، کہ اب اس بات کا امکان ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ایک دہشت گردی کا ایونٹ ہوا، اس کے بعد لوگ فزیکلی بیٹھے کیمراز کے آگے ٹو ٹریس بیک ویئر دیٹ دہشت گرد مسٹ ہیو بین، فزیکلی بیٹھے. اب دنیا میں اتنا ڈیٹا ہے کہ فزیکل اب کام نہیں ہے اس بات کا. تو لہٰذا اس کی ایبلٹی پیچھے جا کر میکینیکلی دیکھنا، الیکٹرانکلی دیکھنا کہ یہ آدمی کہاں کہاں رہا، کہاں سے گزرا، تو اس میں بجائے اس کے کہ 400 آدمی لگیں اور 50 دن لگیں، اٹ از پاسبل ان سیکنڈس. تو اس وقت پاکستان کی اپنی ضروریات کے اعتبار سے یہ انالیسس بے انتہا ضروری ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وینچر کیپٹل آپ کی تلاش میں ہے. وینچر کیپٹل بے چین ہے. وینچر کیپٹل کو آئیڈیاز نئے نہیں، ماڈیفائڈ آئیڈیاز بھی چاہیے. وینچر کیپٹل دنیا کے اندر ایلیٹ سکولز کی طرف جاتا ہے. ایلیٹ سکولز کا مطلب یہ کہ امریکہ کے 4-5 ایلیٹ سکولز کے اندر تو پہلا ایویلویشن وینچر کیپٹل یہ کرتا ہے کہ بندہ کہاں کا ہے. دوسرا ایویلویشن آئیڈیا کے اعتبار سے کرتا ہے. کولیٹرل، آپ کے یہاں کولیٹرل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ بھی ہو کولیٹرل، ڈزنٹ میٹر. یور بیک گراؤنڈ دیٹ یو آر ٹرسٹ وردی. نمبر 2، آپ کا آئیڈیا کیسا ہے، آپ مارکیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ فیل ہو چکے ہیں ایک آدھ مرتبہ تو اور بھی اچھا ہے. یعنی اگر آپ ریگولر لون بینک میں لینے جائیں تو آپ فیل ہو چکے ہیں تو پھر تو آپ تو بلیک باکس ہو گئے. وینچر کیپٹل کے اندر اف یو ہیو ورکڈ ہارڈ ان IT کسی ایریا میں بھی، تو بلکہ آپ کو ٹک ملا کہ ہاں بھائی اس نے کوشش کی ہے، اس کو پتہ ہے پٹ فالز کا. تو لہٰذا وینچر کیپٹل پاکستان میں بڑھتا چلا جائے گا. سرکار کا کیا کام ہے؟ سرکار کا کام ہے آسانیاں پیدا کرنا. سرکار کا کام ہے روڈ بلاکس ختم کرنا. سرکار کا کام ہے باٹل نیکس کو دور کرنا. اچھا، اور یہ نہیں کہ ہم جب میٹنگ کرتے ہیں اور کرتے تھے امریکن ڈائسپورا سلیکان ویلی کے ساتھ، بھی میرا خیال ہے سال ہو گیا ہے کہ ہر مہینے کرتے ہوئے، تو اس کے اندر جب ہمارے
ब्यूरोक्रेटिक लोग जो बैठे होते थे वो कहते थे जी इनका मसला हमने हल कर दिया, तो मैं कहता था ये इनका मसला नहीं है, सिस्टम को मॉडिफाई करना है कि इन जैसे हज़ारों लोगों के मसाइल जो हैं वो यहाँ से नहीं हल होंगे, वो सिस्टम में हल होंगे। तो लिहाजा नतीजा ये हुआ कि मैं आपको एक और एरिया बता रहा हूँ, आप बड़े खुश होंगे। फ्रीलांसर्स के एतबार से पिछले 4 महीने पहले आईटी नहीं 2-3 हफ्ते या 1 महीना पहले आईटी मिनिस्ट्री ने मुझे ये कहा कि अब फ्रीलांसर्स, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स दुनिया में 3रे नंबर पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अच्छा, ये फिनोमेनन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, कम से कम प्लानर्स की समझ में नहीं आ रहा। कैसे आ रहे हैं? मेरी समझ में आ रहा है दुनिया में, हालांकि आप इतनी बड़ी आईटी मुल्क भी नहीं है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग? अच्छा, ज़रा इसको पीछे जाए, मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। एक प्रोग्राम शुरू हुआ, कई साल हुए, प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम, आप वाकिफ़ होंगे। इसके अंदर कोई एंट्री लेवल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बंदा 8वीं पास हो, मैट्रिक पास हो, कोई एंट्री लेवल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, पीएचडी हो, मैट्रिक मेडल भी नहीं किया हो। इट्स अ फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम 6 महीने का। अच्छा, और आपको ताज्जुब होगा, जो नंबर्स मैं आपके सामने फ्लोट कर रहा हूँ, कि 22 लाख लोगों ने ये प्रोग्राम किया। ह्यूज नंबर, 22 लाख लोगों ने, यार, आप जैसे लोग। अच्छा, और उन 22 लाख में से 17 लाख ने पास कर लिया, 17 लाख ने पास कर लिया। वेयर आर दे? और जब मैंने इनसे लिस्ट मंगाई कि परफॉर्मर्स के नाम मुझे दें, तो वो लोग जो $1,50,000 पहले साल के अंदर जिन लोगों ने बनाया है, उसमें 5 नाम आए मेरे पास, ज़्यादा हैं मगर 5 आए। एक फाटा का, कोई बैकग्राउंड नहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कि बाप के पास ज़मीन थी, ये था वो था, नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। वरना आम तौर पर कोई $1.5 लाख बना चुके तो लोग कहते हैं यार बाप ने किसना इन्वेस्टमेंट किया था, तुमने क्या किया था, तुम कहाँ से लाए पैसा। इस्लामाबाद में फ्रीलांस फेस्ट की तकरीब से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को फ्रीलांसिंग की तरफ लाकर तेजी से तरक्की की जा सकती है। आईटी के शोबे में दुनिया ने इनकलाब बर्पा किया है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिद्दत को अपनाना जरूरी है, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी है। पाकिस्तान के नौजवान हुनरमंद और बासलाहियत हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में फ्रीलांस फेस्ट से खिताब कर रहे थे। आईटी के शोबे ने दुनिया ने इनकलाब बर्पा किया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फ्रीलांस फेस्ट से खिताब।